Bike check. Bike check tayo ng mga dumalo sa Ahonan sa T-Farm Christmas Party. Ayan. Christmas Party ng Ahonan. Ayan, bike check tayo, bike check. Ayan, may Cannondale dito. Ayan, MTV. Bike check, bike check. Ayan, yung mga bike nila. Axman. Brake. Giant. Ayan. Ito, naka-Giant kay Siklistang Balbon. Oh, ayan. Giant with cosmic wheelset. Ayan. Giant. Leopard. Oh, ito, malupit oh. Leopard. Giant Advance, TCR Advance. Ito, nakasabi to. KHS. Giant, medium. Asa, and Leopard, Giant. Iba. GT. Giant. Axman. Ay! Si Bibian pala to. Good morning. Ang team Bibingka. Team Bibingka napansagan tuloy. Good morning. Team Bibingka. Ayan. Nakita tuloy sa ating video si na Bibian tsaka si na Master Peter Sagan. Andahan sa baba. Giant. Gusto Kaisa Giant. Meron pa dito nasa mga puno pa. Giant. Kay ano to kay Maduro ba to? Ay hindi, kanina to? Kay Albert Balingway. Tapos meron pa dito. Ayan. Giant. Ayan. Giant, halos lahat mga Giant. Ito yung e-bike ko, nalobat na to. Ayan. Diba? Merida. Giant. Ito, Merida. Big 9. Big 9 yata yan. Pares na. Fuji. Giant. Merida. Giant to. Puro mga Giant to. Grabe, puro mga Giant yung mga bike dito. Mga mamaw. Puro mga Giant yung bike. Halos lahat Giant. Grabe naman yan. Diba sa gusto? Fuji. Ayan, Orbea. Tsaka Mansa. Yan. Bale. Master pa dito. Ayan, nagsisimula na. Ano pa kumahon dito? Si Idol. Ayun o. Sila. Ito na sila, nandito na sila.